अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ विद आमिर में खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि FBS $100 दे रहा है, वो उस पर ना जाएं, वो बिल्कुल फेक है। तो वो मैंने आपको बताना था कि आज मेरा जो $100 है वो कंप्लीट हो गया। जो इनकी शर्त थी कि $100 कंप्लीट करें और आप अपना विड्रॉ ले लें। तो ये दोस्तों परमानेंट ही फेक है, ये बस लोगों को लूट रहे हैं। ये आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप देख लें। $200 हो गया। मेरी अभी उनसे चैट पे बात हुई है, मेरा अकाउंट वो ब्लॉक कर दें आप। यहाँ पे चैट है, ये आप देख सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि मैंने $100 अर्न कर लिए, कैसे विड्रॉ होंगे। तो इसका जवाब देने का अंदाज़ ही बदल गया। हम कह रहा है कि पहले रूल पूरे कर लें फिर करता है। 0.01 की 500 लॉट लगी हैं, 30 दिन पूरे किए हैं। मैंने इसे कहा नहीं जी, ये मुझे नहीं पता कि $100 बन गए हैं। 0.01 की 5 लॉट मतलब 500 ट्रेड। कहता जी। मैंने इसको कहा सदके किस पागल ने ये रूल लिखा है? ज़ाहिर है 0.01 की 500 ट्रेड 30 दिन में लगाना कोई आसान काम है, और फिर प्रॉफिट भी अर्न करना उससे। तो आगे से इसका रिप्लाई देख लें। कह रहा है तुम ना करो। तुमको किसने कहा? अगर ये किसी को नहीं कहते तो फिर इन्होंने क्यों कंपनी खोली हुई है? बंद कर दें। करो पहले तुम, देख पता नहीं क्या लिख रहा है जाके रूल, फिर तुम करता हो। भाई पागल तो आप हो, किसको क्या कहें? मतलब वही बात आ गई ना कि पागल तो आप हो जिसने अकाउंट बनाया और मेहनत की और अर्न किए। खैर मैंने तो ऐसे ही एज ए फ़न बनाया था कि चले मिले मिले ना मिले ना सी। थोड़ा ट्रेडिंग छोड़े हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया था, वो भी दोबारा से मैंने कहा देख लेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। और थोड़ा चले कोई वीडियो बना के आप लोगों को भी बता दूंगा कि ये पाकिस्तानी साइट है FBS और ये फेक है या क्या है। मैंने इसको ऑफ़र किया, मैंने कहा 30 दिन में मुझे करके दिखाएं, मेरा चैलेंज है। कहता तुम नहीं कर सकते, ना करो, 1000 लोग हैं जिसने कर भी लिए। मैंने फिर इसको यही बोला है कि मैंने मेहनत और टाइम दिया है, मेरे पैसे दो। अच्छा ज़रा मुझे अपना ऑफिस का लाहौर में एड्रेस दो, मैं आके देखता हूँ। कहता पहले इस काम को सीख लो तुम फिर करना। अब यानी उसने ना मेरी ट्रेड चेक की है, ना उसको पता है किसी चीज़ का, बस बैठा। यानी कि अब उनकी ये शर्त मैंने पूरी कर ली है तो उन्होंने किसी तरह से जान छुड़ानी है। क्योंकि जो इन्होंने, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इन्होंने शराइत रखी हैं उनको पूरा करना आम आदमी के बस की बात है ही नहीं, हर कोई कर ही नहीं सकता। लोग उसमें आते हैं, ट्रेड करते हैं, पैसा बनता देखते हैं, उसके बाद बोनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, लोग डिपॉज़िट करते हैं। चूँकि ये पाकिस्तानी है तो ये आप लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी डॉलर बनने पर किया है। फिर वो आगे मेरी इसके साथ बात होती रही है, ये इसने जवाब ही नहीं दिया, भाग गया। आप आगे देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं रोक देता हूँ थोड़ी देर, या आप वीडियो को रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। असल में जब मैंने अकाउंट शुरू करना था तब मैंने इनके चैट पे बात की, इनसे पूछा कि कोई रूल है, इन्होंने कहा नहीं है। अच्छा ठीक है, पहला ऐसा मैंने देखी है कंपनी जो बिना रूल के ही बोनस दे रही है। चले मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर चुप करके अकाउंट बना लिया। अकाउंट बना के ट्रेडिंग शुरू कर दी। तब मेरे $82 बने थे। मैंने इन्हें विड्रॉ का कहा तो इन्होंने कहा जी $100 कंप्लीट करके आप विड्रॉ ले सकते हैं। मैं कहा चलें ये भी कर लेते हैं। अभी कुछ ही दिन के बाद मैंने $100 विड्रॉ कर लिए हैं, अब यानी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी इन्होंने आगे से झगड़ा ही शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, अकाउंट नंबर है इनका, भाई FBS का। $200 मेरे बन चुके हैं। तो ये इन्होंने वही जब रखा हुआ था, 17 दिन पीछे रह गए। 30 दिन ट्रेडिंग चाहिए थी, 10 दिन हुई है, तो 20 दिन फिर भी कहाँ से आएंगे?
ٹریڈنگ کے لیے. تو اب لاٹس جو ہیں وہی 500 ٹریڈ. اب 500 ٹریڈ یعنی کہ ہر آپ کے پاس 30 دن ہیں. 30 دن میں اگر آپ ڈیلی 5 ٹریڈ اوپن کرتے ہیں تو 5 3 15 150 ٹریڈ بنے گی 30 دن کی. تو مطلب آپ کو 500 ٹریڈ چاہیے. 5 3 15. ہاں یہ آپ کی 150 بنے گی اور انہوں نے رکھی ہے یہ 500 ٹریڈ. انہی کے بقول دیکھیں یہیں پہ یہ پھنس جاتے ہیں. انہی کے بقول کہ آپ 5 ٹریڈ سے اوپر نہیں لگا سکتے ڈیلی. یہ 5 سے اوپر لگا نہیں سکتے. دن بھی ہمارے پاس پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے 50 دن دیے ہوئے ہیں. یہاں جو 17 دن لیفٹ رہ گئے تو 50 دن میں چھٹیاں بھی آنی ہیں ہفتہ اتوار کی. چلیں ہم 50 دن بھی ٹریڈ کریں تو 250 ٹریڈ لگتی ہیں. اللہ کے بندو 500 ٹریڈ ہم کیسے لگائیں؟ پھر وہ کہہ رہے پیچھے ہزاروں نے پورے کر بھی لیے ہیں. کتنا صاف جھوٹ بول رہے ہیں. 50 دن پورے 5 ٹریڈ لگائیں ہم تو 250 اگر اوپن اور کلوزنگ دونوں کو گنے تو 500 پھر بنتی ہے. جبکہ 50 دن پورے میں سے کچھ دن تو ہفتہ اتوار کے نکل جانے تو یہ 500 لاٹس کیسے پوری کریں گے؟ تو بھائیو یہ کمپنی پکی فراڈ ہے. اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ایڈٹ نہیں کیا ہوا. اور آپ کے جتنے جاننے والے ہیں یا آپ کے جتنے میری اس ویڈیو کو یہ دیکھنے والے ہیں وہ آپ بھائی لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پہ. یہاں کے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں وہ بچیں. تو ٹریڈنگ رزلٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے. میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا کہ میں نے ٹریڈ کس انداز میں کی. یہ میں لاسٹ 3 منتھ کی سلیکٹ کر رہا ہوں. $100 تھا میرے پاس. ٹوٹل میں نے 106.43 ارن کیا اور 6.36 سویپ پڑ گیا مجھے. 200.07 بقایا رہ گیا. اب بیلنس 100 تھا. نیچے ایک ٹریڈ میری لاس میں گئی ہے. اس کے بعد دیکھ لیں آپ میرا ٹریڈنگ رزلٹ. اس کے بعد بھی وہ بندہ چیٹ پہ مجھے کہے کہ آپ ابھی سیکھ لو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. پھر تو کوئی نہیں. یہ آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں آپ. یہ ٹوٹل ٹریڈ ہے جو میں نے کی ہے پچھلے مہینے میں اور یہ اپریل کے 1-2 دنوں میں. یعنی آج 2 تاریخ ہے تو 2 کے دنوں میں نے کی ہے جس سے میں نے اپنا بیلنس جو ہے $100 کمپلیٹ کر لیا ہے. اب پیسے وغیرہ تو انہوں نے دینے نہیں ہیں وہ تو واضح ہے. تو اس لیے آپ لوگ بچیں اس فراڈ سے. اس FBS کمپنی میں پیسے ڈپازٹ نہ کریں. پکا فراڈ ہے یہ کمپنی. اس لیے نہیں کہ مجھے پیسے نہیں دے رہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جو رول لکھے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں ان کو پہلے ہی سمجھ چکا تھا لیکن ٹریڈنگ میں نے آپ کو بتایا میں نے کی کہ چلو میں ایز اے فن کرتا ہوں. اگر مجھے کرنی ہوتی میں اپنا پیسہ ڈپازٹ کر کے بھی ارن کر لیتا. ٹریڈنگ بہت پہلے میں چھوڑ چکا ہوں. یہ تو ایسے ہی مل رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کس طرح کی ٹریڈنگ ہو پاتی ہے. لیکن اچھا رزلٹ رہا ہے میرا اس ٹریڈنگ میں. مجھے خوشی ہے کہ میں اچھا ٹریڈ کر لیتا ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. جن میرے دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں تک. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ ادھر ادھر جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے. واٹس ایپ پہ تاکہ جو آپ کے جاننے والے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بچ سکیں. FBS کمپنی سے بچ سکیں. شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.